नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ 29 मार्च 2026 शनिवार मुझे आपसी देश विदेश 5टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरक तेज चलते डेरी नक संपूर्ण खबर उपर नजर पकड़ा जदि आम चैनल आपने प्रथम थर पर वीडियो देखते तेज चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन बटन को ऑन कर दिंतु यही लाटेस्ट खबर खूब शीघ्र आपखे पहुंच पार तेज आसन जाना खबर नंबर 1 उपरक अयोध्या महायज्ञ बेले भीषण अग्निकांड उत्तर प्रदेश अयोध्या शनिवार घटी एक बड़ धरणर दुर्घटना सरही नदी कूल यज्ञ चलता समय हठात घटी भयंकर अग्निकांड निआ शीघ्र समग्र यज्ञशाला को ग्रास कर जहाँफल आतंक सृष्टि होता सूचना पाइबा पर अग्निशम विभाग बाहिनी घटनास्थल पहुंची और 6टी दमकल गाड़ी को निआ निभाइबा आयत्त कर सफल होता अयोध्यार सरही नदी कूल माझा जमाथारे श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ चलता रामनवमी अवसर में उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह महायज्ञ आयोजन करते यज्ञशाला अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मध्य 800 मीटर दूर अवस्थित शनिवार महायज्ञ गोसाईगंज विधायक अभय सिंह उपस्थित थे निआरे एते भयंकर थिला जे समग्र यज्ञशाला एवं निकटस्थ एक गौशाला को ग्रास करनेला से समय सेठारे हजार हजार लोक उपस्थित थे जहाँफल दला चकटा भली परिस्थिति सृष्टि होता तेज निआ को काबू कर बेले अल्पक श्रद्धालु मैंने बचते तेज आसन जाना खबर नंबर 2 पुरको इरान युद्ध मध्य पाकिस्तान रे एलपीजी सिलिंडर मूल्य केते मध्यप्राच्य युद्ध जो विश्व में अधिकांश देश में शक्ति संकट देखा यह संघर्ष प्रभाव में भारतर पड़ोशी देश पाकिस्तान में स्पष्ट भाव में देखा मिलूँ पाकिस्तान एलपीजी मूल्य एक बड़ वृद्धि घटी जहाँ साधारण लोकों पकेट उपर प्रभाव पकाउछि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा प्रकाशित सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स सद्यतम तथ्य अनुଯାयୀ पाकिस्तान रे 11.76 किलोग्राम सिलिंडर मूल्य पूर्व 3150 रु 3950 टंका को मध्य थिला किंतु एबे 3900 रु 5135 टंका को वृद्धि पाइछि पाकिस्तान पंजाब प्रदेश अधिकांश सहर रे मूल्य एक विशेष वृद्धि परिलक्षित मध्य होइछि वृद्धि पाइथिबा मूल्यर प्रभाव परिवहन क्षेत्र रे मध्य अनुभूत हेउछि एलपीजी रे चलुथुब जानबाहन जेपरि कि रिक्शा बस एवं मिनी बस भड़ा वृद्धि पाई जहाँ निम्न एवं मध्यवर्त गरीब वर्गर व्यक्ति दैनंदिन यात्री आर्थिक बोझ पकाऊ विशेषज्ञों मत यार कारण विश्वस्तरीय अमेरिका इस्राएल और ईरान सहित चलता संघर्ष जो अंतर्जातीय एलपीजी मूल्य वृद्धि पाई तेज आसुन जाना खबर नंबर 3 पुरको यात्री खुशी खबर 2 साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन प्रचलन दूरगामी रेल संजोग करीन वृद्धि जो यात्री मानकर उन्नत यात्रा सुविधा प्रदान करने 2टी साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन जहाँ ट्रेन नंबर 18067 सानागाछी यारलांकाकांग एवं एसी एक्सप्रेस 2 एप्रिल 2026 रु प्रति गुरुवार दिन 12:50 समय सानागाछी छाड़ब एवं शनिवार दिन राति 12:20 यालाहांका पहुँचब फेरिबा दिगरे ट्रेन नंबर 18064 यालाकाहांका सानागाछी एसी एक्सप्रेस 4 एप्रिल 2026 रु प्रति शनिवार यालाहांका ठारू भोर 4:50 छाड़ब एवं रविवार संध्या 5टार सानागाछी पहुँचब यात्रा समय ट्रेन टी पूर्व तट रेलपथ क्षेत्राधिकार अंतर्भुक्त प्रमुख स्टेशन गुड़िक जीव यथा भद्रक कटक भुवनेश्वर खोर्धा रोड एवं ब्रह्मपुर पलासा श्रीकाकुलम रोड एवं विजयनगर कोटा भलासा पेंटुंगी एवं दुबुड़ा इत्यादि ट्रेन नंबर 18041 शालीमार एमजेसीएल चेन्नई एक्सप्रेस 6 एप्रिल 2026 प्रति सोमवार अपराह्न 2 घंटा 45 मिनिट शालीमारू छाड़ब एवं मंगलवार संध्या 6:45 एमजीआर चेन्नई रे पहुँचब फेरिबा दिगरे ट्रेन नंबर 18042 एमजीआर चेन्नई शालीमार एक्सप्रेस 7 एप्रिल 2026 प्रति मंगलवार संध्या 6:45 एमजीआर चेन्नई छाड़ब एवं गुरुवार भोर 4टार शालीमार पहुँचब तेज आसन जाना खबर नंबर 4 पुरको इस्राएल को सांघातिक धमक देला पाकिस्तान ईरान राजधानी तेहरान पाकिस्तानी दूतावास निकट में इस्राएल अमेरिका आक्रमणर रिपोर्ट पर इस्लामाबाद रे इस्राएल को एक कड़ा चेतावनी देछि पाकिस्तान कही ईरान हेउ किंबा अन्य कोनोसी स्थान रे एहार अधिकारी माने प्रति जेकोसी विपद दृढ़ प्रतिशोध नियाजिब सरकार समन्वित पाकिस्तान स्ट्राटेजी
ଫୋରମ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ କତାର ନୁହେଁ। ଯଦି ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆମର କୂଟନୈତିକ ଉପରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଭାବରେ ପିଟିବୁ। ଗୁରୁବାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତେହେରାନଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଏହି ଧମକ ଆସିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କର ବାସଭବନ ଏବଂ ଇରାନ ରାଜଧାନୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦୂତାବାସ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୂତାବାସ ପରିସର କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନୀ କୂଟନୈତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ତଥାପି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଥରି ଉଠିବା ସହିତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ କୋଠା ଜୋରଦାର ଭାବରେ ଥରି ଉଠିଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଖବର ନମ୍ବର 5 ଉପରକୁ। ଏଥିପାଇଁ କମିଶନକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କର୍ମଚାରୀଙ୍କର 186% ବଢ଼ିବ ଦରମା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ପାଇଁ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ରେଫରେନ୍ସକୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସରକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନୂତନ ସିପିସି ଗଠନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦରମା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭତ୍ତା ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ସୁପାରିଶ କରିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ଗଠନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ରଞ୍ଜନା ପ୍ରକାଶ ଦେଶାଇଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ସିପିସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆଇଆଇଏମ୍ର ବାଙ୍ଗାଲୋର ପ୍ରଫେସର ପୁଲକ ଘୋଷଙ୍କୁ ନୂତନ ବେତନ କମିଶନର ଅଂଶକାଳୀନ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ ପଙ୍କଜ ଜୈନଙ୍କୁ ବେତନ କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନର ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 1 ଜାନୁଆରୀ 2016ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ସେହି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ପ୍ରାୟ 20 ମାସ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାର କହିଥିଲେ ସାଧାରଣତଃ ବେତନ କମିଶନର ସୁପାରିଶ 10 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ଏହି ଧାରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ସୁପାରିଶ ଭାବ ସାଧାରଣତଃ 1 ଜାନୁଆରୀ 2027ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।